Kruksum kapan pona kane kyalas kone nanuna pyuse kerena nga kochi yogi ngibuna bongon la tasewet zerbi bashan nazgangi chige kyala yota chang Pyona patyun on se kere chokmo byase tup mazari talbinu borena Katotis kon pidahon po samayak pa pyun se kyong et chokmo byase totu satan se na onget kasko kurena Lokse onget hando ika pyona patyun gromi samyung rana healing chana bale kure korena Ata shispi charanchi sulaweta charma ate chigis kalet tamadugi zanchukoli namza gore zere kure kore na Susi putum stapse ihika bardawet Susi putum stapse dihika zana mungur kap kuno kruse na Chata chig min ma mafot za sa mafot pipe na mar po kyong eta hando goika pyona phatyung gromi samyung pruna prana chogi zo se krimo la zare na ta khan la chitop sin na habung on se khiri shana ruspong sang trate na Hishir sis po shukur biostang atang ishas de chani min firozi zo se na nga dunia di kamilus pin mazere jik se daren stromin phir gyaz golaf chole na der gyaz golaf chol potsamen sahma muhammadi buchongir galuk kirisni la khure na demi inta sode chanzana nuri de amal kunsusi besena lesto kya sambabyosi duniat madang pas murdos nuren naboren sakhpide Mikpar kamet pochin suk Lesro kyak samba byosi Kayamatir gyakton chiyota chang Ngalabu bongo yot chang na gari yot Samse kyangom se maduk Dunyati zinat pochain suk Kiri dunyati het po milus pat Mashari trazuno amal skar bi waksing sang Le insan kyanlas nayot nayak pero chat Pegambari hadis na drain su Salawat Allahumma salli ala Muhammad